अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय डियर सिस्टर्स, आप सबको खुशामदीद। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Once again, welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 1 سورت البقرہ آیت نمبر 83. We have been studying it for past 2 classes and we will be continuing it today inshallah. اس میں بہت عمل کی بات ہے. اس آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ پہلے تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے. آیت نمبر 83 of سورت البقرہ، پارہ نمبر 1. Over to سریہ. سب مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ معرضون. صدق اللہ العظیم. آمین. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. سو آیت نمبر 83 کا کرکس ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اپنی عبادت میں. لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے کسی اور کی سوائے اللہ کے. نمبر 1. نمبر 2، پیرنٹس، والدین کے ساتھ احسان، ایکسلنٹ بیہیویئر. نمبر 3، وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ریلیٹیوز. اور اس میں یہ پوائنٹ رہ گیا تھا کہ ریلیٹیوز کے ساتھ ساتھ پڑوسی کا بھی بہت حق بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. we'll come to that point انشاءاللہ. نمبر 4، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ احسان. والمساکین، اور مسکین کے ساتھ. وہ مسکین، وہ غریب جو غریب تو ہے، ضرورت مند بھی ہے، لیکن اسے اپنی عزت بہت پیاری ہے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو بہت ہی اچھی بات تمام انسانوں کے ساتھ.
اور کیا تھا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور عطا کرو زکات. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر پلٹ گئے تم، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے تھوڑے، منکم تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم سب ہو ہی پلٹنے والوں میں سے except a few. اب یہ سوچئے کہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بیکاز اٹ از اے پارٹ آف دا قرآن، یہ سارے وعدے ہم سے لیے گئے، آپ سے اور مجھ سے. اور جیسے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے میجورٹی، most of them, they broke their promise, they turned away. تو اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے، آپ سے مجھ سے، کہ میں نے بھی تم سے وعدہ لیا تھا ان چیزوں کا اور تم نے کیا کیا، تم پلٹ گئے، you broke the promise. Do you want this to happen with us? کیا ہم یہ چاہتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو؟ نہیں. ہے نا؟ تو پھر ہمیں اسی لیے ہم زیادہ سٹریس کر رہے ہیں نا اس آیت پر کہ ساری عمل کی بات ہے، اس میں سے زیادہ تر جو ہم کر لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ. اس کے علاوہ باقی سب جگہ ڈنڈی مارتے ہیں، isn't it؟ چاند آنٹی، what is your experience؟ یس، ایک دم صحیح، بالکل. ہاں، لیکن آج ہمارا فوکس نماز اور زکوٰۃ پر بھی ہوگا، اور آج جو ہم چیک کریں گے اپنی نماز اور زکوٰۃ، then we will see کہ ہم کہاں کھرے اترتے ہیں. Where are we perfect? Are we perfect in any of these? So we are going to have a quick check. انشاءاللہ. ہم لوگ کون سے پوائنٹ پر تھے؟ Point 6, isn't it? Speak good. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں. اچھا، کتنے لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا جو بھی ہم نے پڑھے اس پر؟ How many of us؟ چاند آنٹی کا ہاتھ سب سے پہلے اوپر ہے. آپ نے کیا کیا چاند آنٹی؟ What change؟ I try to control my tongue, and I tell my children also, don't fight with neighbors and all, overlook, let it go. ماشاء اللہ، ویری But گڈ. if they are like that, we should not be like that. الحمدللہ، ویری گڈ. رضیہ بنت قادر، آپ نے کیا کیا؟ انجم؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کی. بات چیت مطلب جس سے زیادہ دوستی نہیں تھی، زیادہ بات چیت بند تھی، ان سے بات کی. الحمدللہ. ویری گڈ. اور آپ کو کیسے لگا؟ ہاؤ ڈیڈ یو فیل؟ شائستہ آپ بولیے. بہت اچھا لگا، الحمدللہ. دل کو سکون ملا کہ ہم نے ماشاء سنت فالو کی نا. الحمدللہ. ویری گڈ. یس. رضیہ آنٹی آپ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے رشتہ داروں کو فون کیا. ارے واہ، الحمدللہ. اور خوشی ہوئی آپ کو بھی اور ان کو بھی؟ ہاں، بہت خوشی. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، سب سے زیادہ اللہ راضی ہو گیا. الحمدللہ، ویری گڈ. شائستہ سسٹر. شائستہ سسٹر کا آڈیو ہی نہیں ہے. چلے بڑھتے آگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح عمل کی توفیق عطا کرے. تو ہم لوگ اس پوائنٹ پر تھے اباؤٹ کیسی بات کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جو بہت اپنی بڑائی کرتا ہے، اپنی بڑائی مارتا ہے، ڈنگے مارتا ہے اور بات بناوٹی انداز میں کرتا ہے، وہ مجھ سے بہت دور ہوں گی ان کی جماعت. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اخلاق بہترین ہو، جن کے اخلاق بہترین ہو. پھر اچھا، یہ والی بھی بات ہم نے کیے تھے اباؤٹ یتیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا موقع. الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کون ہوں گے بتائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام، پھر صدیقین،
नो चांद आंटी, लास्ट क्लास में एक हदीस हमने पढ़े कि 2 उंगलियां मिलाकर मिला आप के सल्ले, इतने करीब Yes. होगा। कौन? जो यतीम का यस, वेरी गुड, ये यही चाहिए था हमको, जो हम पढ़ रहे हैं ना वही बात हम डिस्कस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम में से कितने लोग ये कोशिश अब करने वाले हैं कि हम यतीम के साथ ये अच्छा सलूक करें, किसी यतीम का सहारा बनने की कोशिश करें, उसे किसी तरह सपोर्ट करें? कितने लोग ये करना चाहते हैं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे और हम सबसे कबूल करे इंशाल्लाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अच्छी बात सदका है। कितनी छोटी सी हदीस है, और सदका करना चाहते हैं ना हम सब, तो हर अच्छी बात सदका है। इसको रिपीट करेंगे चांदंती? जी हाँ, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर अच्छी बात सदका है। यस। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी बात करो नरमी के साथ बात करो। यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया था जब वो दुश्मन फिरौन के दरबार में जा रहे थे कि फिरौन के साथ नरमी से बात करना। तो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, हम लोग बाहर तो बहुत अच्छी सॉफ्ट बात करते हैं, लेकिन घर में जो हमारी कड़वी जबान कैची की तरह चलती है, सो वो हमें चेक करना है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हर एक के साथ उसके स्टेटस, उसके लेवल के हिसाब से बात करेंगे। जब बड़ों से बात करेंगे, वालिदैन हो, कोई भी बड़े जो हमसे उम्र में भी बड़े हो, या हमारे टीचर्स या पेरेंट्स रुतबे में और उम्र में बड़े हैं, तो उनसे अदब और एहतराम से बात करें। वह हमारे बात करने का टोन शुड बी डिफरेंट, इट शुड बी सॉफ्ट एंड हम्बल। फिर जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो हमारा टोन अलग होता है, फ्रैंक होते हैं हम लोग और फ्रैंकली बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं वैसे ही क्या पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं? नहीं। नो। ओके, देन जब हम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तभी भी हम उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करें ताकि वो कंफर्टेबल होकर हमसे कुछ पूछ सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के साथ उनके लेवल पर जाकर बहुत प्यार और शफकत से बात करनी है। बच्चों को बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देना या ऐसी बात उनसे करना जो उनको समझ में ना आए, नो। सो सॉफ्ट एंड इजी गोइंग, थोड़ा फन वे में हम उनसे बात करें उनके लेवल पर जाकर, और हर बार उनको डराए घबराए ना, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस रेज हो, ऐसी बात करेंगे। नेक्स्ट है सर्वेंट्स, जो हमारे, चाहे वो हमारे घर में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, हमारे कोई सबऑर्डिनेट्स हो, वो उन सब से उनके लेवल पर जाकर बात करना है। ऑफ कोर्स उनका एजुकेशन लेवल, उनका स्टेटस, उनका बैकग्राउंड इतना हाई नहीं होगा जितना आपका है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उनके लेवल पर बात करें ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। फिर उनकी लैंग्वेज, हम उनसे ऐसे बड़े बड़े भारी अल्फाज यूज करेंगे, इफ वी यूज सच वर्ड्स, हमारी वोकैबुलरी और डिक्शनरी के सारे वर्ड्स अगर हम सर्वेंट्स पे यूज करने लगे तो उसे क्या समझ आएगा कि आप उसे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। सो वी हैव टू गेट टू देयर लेवल एंड try to speak to them in their language, because वहाँ लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है कि अगर जैसे मेरे घर में कभी मराठी मेड काम करती थी, she knew only Marathi, and alhamdulillah if I know Marathi I'll speak to her in that language जिससे कि उसके लिए इजी हो समझना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह
लोगों से सिंपल डायलेक्ट में बात करते थे. अरब के भी अलग अलग कबीलों के अलग अलग डायलेक्ट्स थे और उस वजह से फिर बात समझना मुश्किल हो जाए. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करते थे लोगों को. तो हमारा रोल मॉडल कौन है बताइए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एग्जैक्टली. और जब बच्चों से बात करते हैं तो बहुत ही प्यार से. जैसे एक एग्जाम्पल मिलता है कि एक उमैर नाम का बच्चा था, हम सीरत में भी पढ़ चुके हैं. So even though he was a bachcha, but because he was present at the times of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so we will say Umair raziyallahu anhu, even though he was a child. Okay. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इनके पास एक पेट था जिसका नाम नुगैर था, अ पेट बर्ड. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे. फिर एक दिन पता चला कि वो जो पेट बर्ड है वो गुजर गया. तो वो उमैर वाज वेरी सैड. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो उमैर से पूछा, ए उमैर, तुम्हारे नुगैर का क्या हुआ? तो वो ना बच्चे को, जब बच्चे के इंटरेस्ट की बात कोई करता है अबाउट हिज पेट्स एंड अबाउट हिज टॉयज, अबाउट सम स्पोर्ट, तो बच्चे खुश हो जाते हैं. तो यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में. कौन थे ये सुरैया? हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पता है किसी को? We have been studying सीरत on every Fridays, right? किसको पता है? जरीना, सुरैया, निशात, शमीम, रानांटी, कौन थे हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु? बोलो सुरैया. बाजी उनकी अम्मी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में दे दिया था वो जब 10 साल के थे. उनकी तो खिदमत के लिए. यस जी यस. तो यू आर राइट सुरैया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अनस रज़ियल्लाहु की अम्मी ने उनको एट द एज ऑफ 10, एट द टेंडर ऑफ एज ऑफ 10, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया कि आप इनसे जो काम चाहे वो ले लें, ताकि वो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार्डियनशिप में, आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी केयर में बड़ा हो. तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज स्मॉल लिटिल नीड्स. ऑल्सो वो पढ़ते लिखते थे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हदीस और कुरान की आयतें लिखवाते थे. तो वो खुद बताते हैं कि मैं 10 साल तक आफ्टर he came to आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was in the service of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for 10 years. और कहते कि 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी मुझे डांटा, ना मुझसे कभी गुस्से में बात की, ना मुझे कभी ये कहा कि ये काम क्यों नहीं किया और वो काम क्यों नहीं हुआ. For 10 years he was in his service. तो अब बताओ मुझे कि हमारा क्या रवैया है हमारे मेड्स, हमारे सर्वेंट्स, हमारे स्टाफ के साथ? क्या ये सुन्नतें हम नहीं सीखेंगे? हम सिर्फ ये सुन्नत सीख लिए कि राइट हैंड से खाना खाना है, राइट हैंड से पानी पीना है और राइट करवट पे सो जाना है. Isn't it? So do we follow this? Yes, जब से ये सुना है तब से I stopped scolding them only and I talked to them very nicely. 70 times I have to forgive them. 70 times. माशाल्लाह, इन्हें मेरे पहले ही हदीस बोल दी. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने मातहत यानी जो भी अपनी सर्विस में है, अपना स्टाफ, उसे 70 टाइम्स एक दिन में 70 मर्तबा
اس کی غلطی کو درگزر کرنا ہے, اگنور کرنا ہے. کتنی غلطیاں؟ 70. اگر 70 غلطیاں اس کی معاف کرنے کے بعد 71 غلطی ہو تو آپ ڈانٹ سکتے ہو. ایک دن میں, دس از ناٹ ان اے ویک اور in a month. الحمدللہ, that means ڈانٹنا ہی نہیں ہے. And سنت مل گئی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. This is what we are studying and this is what we have to practice. Islam is not only about 5 things جو ہم پر 5 فرض ہے, بلکہ ہر چھوٹی چیز we have to follow انشاءاللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا خطبہ کیسے ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے خطبے میں تو کیسا ہوتا؟ قلیل اور دلیل کے ساتھ. قلیل کا مطلب ویری شارٹ, اور دلیل کے ساتھ with the reference. قلیل اور دلیل کے ساتھ, that is very short and with the reference. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع بات کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے. جامع بات, مجھے جامع بات کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے full of content but in few words. Full of content but in few words, یعنی wise words. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ایک انگلی اٹھاتے, صرف ایک انگلی سے اشارہ کرتے, یعنی منیمم باڈی لینگویج. منیمم باڈی لینگویج. کچھ لوگ جب اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ بھی ہل رہا ہوتا ہے, گردن بھی ہل رہی ہوتی ہے, ادھر سے ادھر, they are moving full body. بٹ سنت کیا ہے کہ میکسیمم ایک انگلی سے اشارہ کیا جائے, that's it. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا ہے کہ ڈیف اینڈ ڈم, یعنی جن کو سنائی نہیں دیتا اور جو بول نہیں سکتے, بہرے اور گونگے, ان لوگوں کے ساتھ اشارے سے بات کی جائے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. تو یہ بھی سنت ہے. ایک بہت ہی اچھا قول ہے, اسٹیٹمنٹ ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ کا. اسٹیٹمنٹ سب کو لکھنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا. فرمایا اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ. اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ. منہ کتنے ہیں ہمارے؟ ماؤتھ. How many mouths do I have? I have only one mouth. اور کان کتنے ہیں میرے؟ 2 کان, 2 ears. تو پھر ہم کو کیا زیادہ کرنا چاہیے؟ What is justice? انصاف کیا ہے یہاں پر؟ کہ ایک منہ ہے اور 2 کان ہے تو مجھے زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے, رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے بولو کم اور سنو زیادہ. بولو کم اور سنو زیادہ. اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بالکل اپوزٹ. ہم کسی کی بھی نہیں سنتے اور نہ دھیان سے سنتے ہیں, بلکہ ان کو بیچ میں ٹوک کر ایبرپٹلی اپنی بات شروع کر دیتے. isn't it? ہے ہمارے پاس اتنی تمیز بھی نہیں ہے اور اتنا صبر بھی نہیں, رائٹ؟ اس کو ریپیٹ کریں گے چاند آنٹی کوئک. This call of Abu Darda. Yes. اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ. کون دلائے گا؟ ہم خود. مجھے خود کو ہی کرنا ہوگا کہ بولو کم اور سنو زیادہ, انشاءاللہ. اوکے, دین وہ والا اسٹیٹمنٹ سنے ہیں چاند آنٹی؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھے تھے کیا؟ اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل. کیے تھے لاسٹ کلاس میں؟ جی ہاں جی, yes. ہو گیا. Small minds discuss talk about people. یس, اوکے. آگے بڑھتے, اور بھی کچھ پوائنٹس ہے, جلدی سے کر لیتے انشاءاللہ. بات اچھے لہجے میں کرے, گڈ ٹون. اف یور انٹینشنس آر رائٹ, یور ٹون ول بی رائٹ. اور اگر ہم
टॉन्टिंग टोन में या गुस्से के टोन में बात कर रहे हैं तो फिर हमारी बात कन्वे होते वक्त वो एक्सप्रेशंस भी साथ में कन्वे हो जाते हैं. फिर ना बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करनी है, ना बहुत ही लो आवाज में. हाँ, neither very high tone nor very low. बदतरीन आवाज गधे की है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन आवाज गधे की है. तो अगर हम चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के साथ, we shout so bad at them when they don't listen, तो ये चिल्लाना गधे की आवाज की तरह है. अस्तगफिरुल्लाह. फिर sometimes mothers or wives when they cook food, एंड ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगती है, और कभी कभी ऐसे होता है कि हमने खाना बनाए और बच्चे लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमारी क्या शुरू हो जाती है, बड़ 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 बड़. कभी हस्बैंड या कोई बीमार है घर में, तो वो बोलते कि आज खाना नहीं खाना है फॉर सम रीजन, वी स्टार्ट विथ अवर बड़ 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 बड़. मैंने खाना बनाया, आई कुक द फूड, इतनी मेहनत लगती है, इतना पहले क्यों नहीं बताया, व्हाई शुड आई कुक, अल्लाहू अकबर, इतना लंबा लेक्चर. सो इट्स ओके, आपने बना दिया, आपको अजर मिल गया, बट आपने बड़बड़ करके अपना सारा अजर वेस्ट कर दिया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नाइदर स्पीक वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो. कुछ लोग होते इतना फटाफट अपना बात बता देते कि सामने वाले को आधी ही बात समझ में आती है. सो नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो. जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इंसान के साथ बात करते उसकी तरफ अपना पूरा फेस और बॉडी पूरी उसकी तरफ फेस करके बात करते, ये नहीं कि किसी और तरफ है और सिर्फ गर्दन टर्न करके, बाय ओनली टर्निंग द नेक, वो किसी को जवाब देते, नेवर. सो जिससे बात करे उसकी तरफ पूरा अपना रुख हो. फेशियल एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो, स्माइल के साथ शुरू करे और नॉर्मल अंदाज में बात करे, इवन इफ आपके अंदर आपके दिमाग में बहुत सारी हलचल मची हो. इन स्पाइट ऑफ दैट, सामने वाले को नहीं पता है ना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ क्या इशू हुआ है. सो हम क्या करते हैं, अपनी सारी भड़ास उस पर निकल जाती है जो उस वक्त आके हमसे बात करता है, फिर तो उसकी खैर नहीं. Do we do that? Yes, we do that. We do that every day. अल्लाहू अकबर. उसकी क्या गलती थी? So अपनी प्रॉब्लम्स अपने साथ जब किसी से बात करे, बिकॉज अच्छी बात करना सदका है. ओके, जब बात करे एक ही टोन में ना करे, उसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो, थोड़े पॉज भी होना जरूरी है ताकि सामने वाला बात को एब्जॉर्ब कर सके. देन चूज योर वर्ड्स वाइसली. स्लैंग लैंग्वेज, नेवर टू यूज स्लैंग लैंग्वेज. अब्यूज, गाली कभी भी नहीं, ये मुनाफिकत की निशानी है. तो नो स्लैंग लैंग्वेज, नो अब्यूजेस, यानी नो गालियां, घटिया जबान में बात नहीं करेंगे. ओके, जब हमने अपनी बात सामने वाले को रख दी तो उसे फोर्स नहीं करेंगे. आई थिंक दिस आई शुड बी अप्लाइंग माई सेल्फ, बिकॉज समटाइम्स आई एम लाइक, if I tell my husband or my children and I keep on forcing them to do something, so inshallah I will try to work upon it. फिर टॉन्ट, किसी को टॉन्ट नहीं करना है, और ये सबसे ज्यादा हम लोग घर में ही करते हैं. देवरानी जेठानी ननन सास एक दूसरे को टॉन्ट करते रहते हैं. अस्तगफिरुल्लाह. फिर पीछे पड़ना, जैसे हमने किसी को कोई नेकी की बात बता दी, जैसे नमाज पढ़ना है, अच्छी बात है, उसको बोलो, बट पीछे नहीं पड़ जाना है. अभी हमने बता दिया, अब उसका काम है वो करे ना करे. हाँ, हमको फिक्र होगी, बट यू हैव टू गिव सम स्पेस, है ना. फिर कुछ दिनों बाद वापस बताए, कभी उसको हदीस बता दे, बट किसी के पीछे नहीं पड़ सकते आप. किसी को डंडा लेकर नहीं आप नेकी का काम भी करा सकते. अल्हम्दुलिल्लाह. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है
جس کی بات اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جس کی بات اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے. ہاں کبھی کبھی ٹو پروو یور سیلف دیٹ یو آر ویری اسمارٹ ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں کہ وہ اپنے ورڈز جو ہے اس کو شرمندہ کرتے ہیں. سو نو وی ول ناٹ ڈو اٹ ود دیٹ انٹینشن. انشاءاللہ جب بات کرے سیدھی بات کرے, کلیئر بات کرے. ایک بہت اچھا پوائنٹ اور بتایا ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ, میرا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ میں سے شروع نہیں ہونا چاہیے. میں, I me myself, no. اور کوئی اسٹیٹمنٹ نو سے بھی شروع نہیں ہونا چاہیے. نہیں ایسا نہیں کرنا, ایسی بات ہوتی ہے. نہیں مجھے نہیں پسند ہے, نہیں جانا مجھے, نہیں تم مت جاؤ. So no, don't start your statements with نہیں and with میں, I. ہر وقت جوکس, ہر وقت مذاق نہیں کریں گے. ہاں کبھی وقت ہوتا ہے تو تھوڑی بہت مستی ہو گئی, بٹ ناٹ ایوری ٹائم, کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ سیریس کب ہو اور آپ جوک کب کر رہے ہو. پھر بات بات پر قسم نہیں کھانی ہے, بات بات پر قسم نہیں کھانی ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ قسم جو ہے صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں, بٹ وہ بھی بلا ضرورت نہیں. کسی سے بات گھبرا کر نہیں کرنی. یعنی آپ خود اتنے گھبرائے ہوئے ہو اور آپ بات کر رہے ہو, سمجھو آپ نے وہاں پر کوئی ایسا ایونٹ دیکھ لیا ہے کہ کہیں آگ لگی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور آپ آ کر اس طرح وہ بات بتا رہے ہو, آ کے نیوز, دا بریکنگ نیوز, کہ سامنے والے سب گھبرا گئے. اور پھر آپ نے بولا کہ یہ تو کل ہوا تھا, اور پھر فائر بریگیڈ آ گئی اور سارا کچھ کام صحیح ہو گیا. تو اپنی گھبراہٹ سے دوسروں کو نہ گھبرائے. پھر ایک بات بہت اچھی بتائی کہ روتے روتے بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ رو رہے ہو اور بول رہے ہو, اب نہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, نہ کوئی آپ کو خاموش کرا سک رہا ہے, بیکاز یو آر کرائنگ. تو یا تو آپ پہلے رو لو پھر بات کرو. ویسے ہی ہنستے ہنستے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. ہنستے ہنستے بھی بات سمجھ میں آتی ہے, نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. جب آپ کسی پارٹی یا محفل میں ہو تو اکیلے ہی بات نہیں کرنی ہے. لیٹ ادرز آلسو ٹاک, گیو them a chance to speak. اللہ اکبر. اور ہمیشہ اپنی کہانیاں سنائیں گے, سامنے والے کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیں گے. دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے آف کنورسیشن. اور کسی کی بات بیچ میں کاٹنا, انٹرفیرنس. بات کرنا ایک بات ہے, لیکن کسی کے پرسنل میٹر میں کود پڑنا, انٹرفیئر کرنا, اور کسی نے ایڈوائس نہیں مانگی ہے تب بھی اس کو ایڈوائس دینا, یہ سب منع کیا گیا ہے. الحمدللہ. ہاں, اور بہت ایک اچھی بات بولی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے, یہ سارے پوائنٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ جب آپ کا دل خوبصورت ہوگا نا تو آپ کی زبان بھی خوبصورت ہوگی. جب آپ کے دل میں ویل وشنگ ہوگی تو آپ کی بات میں بھی ویل وشنگ ہوگی. Isn't it? It cannot be کہ آپ دل میں اچھا برا چاہ رہے ہو کسی کے لیے تو زبان پر کیا آئے گا چاند آنٹی؟ اچھی بات آئے گی. دل میں ویل وشنگ ہے تو اچھی بات آئے گی, اور دل میں برائی ہے تو بٹ نیچرل برائی بولیں گے. ایگزیکٹلی. سو اگر ہم کو چاہیے کہ ہماری بات اچھی ہو, جیسے اللہ نے یہاں پہ فرمایا قولوا للناس حسنا, تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیں. Isn't it? الحمدللہ. So these were so many points جو ہم نے ڈسکس کیے. Now coming back to seventh point. Seventh point کیا ہے ہمارا؟ نماز. اچھا, نماز اور زکوٰۃ پر جانے سے پہلے I would like to also read something about
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हमारे रोल मॉडल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने भी फरमाया और कुछ अहादीस हमको मिलती है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। मफ़हूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में है कि मैंने एक अंसारी सहाबी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। जानती है, बोलिए, नेकी नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। अच्छे अखलाक का नाम है। That means नेकी is your good character. That means नेकी is your good character. और गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके, और गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके, और तुझे पसंद ना हो कि लोग उसे जाने, और तुझे पसंद ना हो कि लोग उसे जाने। हाँ, ये मैंने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है ना। हाँ, यस, ये सही मुस्लिम की रिवायत है ना। इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में ईमान के एतबार से सबसे कामिल मीन्स कंप्लीट, परफेक्ट शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तो मोमिनों में सबसे परफेक्ट कौन है? जिसके अखलाक यानी उसका कैरेक्टर अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मैनर्स अच्छे हैं। ओके, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक्स्ट हदीस में कि मोमिन अपने अच्छे अखलाक से रोजेदार और तहज्जुद गुजर के दर्जा हासिल कर लेता है। मोमिन अपने अच्छे अखलाक से रोजेदार और तहज्जुद गुजर का दर्जा हासिल कर लेता है। तो एक होता है कि बहुत रोजे रख रहे, बहुत तहज्जुद पढ़ रहे, लेकिन एक दूसरा मोमिन है कि उसका अखलाक इतना अच्छा है, उसका मैनर्स और कैरेक्टर इतना अच्छा है कि वो उस लेवल पे पहुंच जाता है, उन्हीं के लेवल पे, विदाउट फास्टिंग एंड विदाउट तहज्जुद, ओनली बिकॉज ऑफ हिज बेस्ट कैरेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या करना है फिर? अपने कैरेक्टर को सही दुरुस्त रखना है इंशाल्लाह। That is why we are studying this. नेक्स्ट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, मीजान में अच्छे अखलाक से ज्यादा भारी चीज और कोई नहीं। मीजान कहाँ होगा? कयामत के दिन। उसमें क्या तोली जाएगी? मेरी नेकियां। तो जब मेरी नेकियां उसमें वजन की जाएगी, when my good deeds will be weighed in that balance of मीजान, उस दिन उसमें मेरे अच्छे अखलाक से ज्यादा और कोई भारी चीज नहीं होगी। यानी सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? अच्छे अखलाक का। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, अब ये वाला देखिए, झूठ बोलने के बारे में, इसे पढ़ेंगे आप चांद आंटी? हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के एतराफ में एक घर का जामिन हूँ उस शख्स के लिए जो हक पे होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और जन्नत के दरमियान में एक घर का जामिन हूँ उस शख्स के लिए जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, और आला जन्नत में एक मकान का जामिन हूँ उस शख्स के लिए जिसने अपने अखलाक अच्छा किया। अबू दाऊद। सुभान अल्लाह।
देखिए इसमें 3 लेवल्स बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या फरमाया कि जन्नत के एतराफ यानी सराउंडिंग में, एक होता है सेंटर और एक होता है सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में जन्नत के एक पैलेस, उसकी गारंटी देता हूँ। कौन फरमा रहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके लिए? जन्नत के सराउंडिंग में एक पैलेस की गारंटी। नंबर 1 उस शख्स के लिए जो हक पर था, वो सही था, ही वॉज राइट। इन स्पाइट ऑफ बीइंग राइट, जब झगड़ा होने लगा तो उसने अपना हक छोड़ दिया। उसने कहा अच्छा जाने दो, मुझे झगड़ा नहीं करना है। इवन दो ही वॉज राइट, उसने झगड़ा छोड़ दिया। तो उसके लिए क्या फरमाया कि जन्नत के सराउंडिंग में और जन्नत के सेंटर में उसके लिए एक पैलेस की गारंटी है, जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, मजाक में भी झूठ ना बोले इंशाल्लाह। और जन्नत में आला हाईएस्ट लेवल पर पैलेस किसको चाहिए? उसकी गारंटी उसके लिए है जिसने अपना अखलाक अच्छा कर लिया, अपने कैरेक्टर्स, अपना मैनर्स अच्छे कर लिए। सो हु वांट्स टू हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ palace in the highest level of Jannah? Alhamdulillah, इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ अभी देखिए ये वाली हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की रिवायत है कि पूछा गया आपसे कि किस अमल की वजह से लोग ज्यादा जन्नत में दाखिल होंगे। वो कौन सा अमल है? विच डीड, जिसकी वजह से ज्यादा लोग जन्नत में दाखिल होंगे। तो आपको पता है जवाब क्या? आपने फरमाया अल्लाह का खौफ, नंबर 1 तकवा, अल्लाह का खौफ, और नंबर 2 हुस्ने अखलाक, गुड कैरेक्टर्स, गुड मैनर्स। इन दोनों की वजह से ज्यादा लोग जन्नत में दाखिल होंगे। सो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। फिर पूछा गया कि ज्यादातर जहन्नम में कौन लोग किस अमल की वजह से जाएंगे? अल्लाहु अकबर। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी जबान और अपने शर्मगाह की वजह से, बिकॉज ऑफ योर टंग एंड बिकॉज ऑफ योर प्राइवेट पार्ट्स। अल्लाहु अकबर। इसके गलत इस्तेमाल की वजह से ज्यादा लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। हाँ, ये सब अमल की बातें हैं और भी बहुत कुछ है। इंशाल्लाह वो हम फिर कभी पढ़ते चलेंगे। अभी we will come back to list. Next is point 7 salat. व अकीमुस सलात, नमाज कायम करनी है। कायम का मतलब क्या है? कि हमें अल्लाह ताला ने हर दिन 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी है और हर हाल में नमाज फर्ज है 5 वक्त की। और हमें पता है कि सबसे पहला सवाल किस चीज का होगा? नमाज का होगा। सबसे पहला हिसाब भी नमाज का होगा। जिसकी नमाज सही होगी हिसाब में, उसका हिसाब आसान समझो। बिकॉज नमाज जन्नत की कुंजी है, चाबी है। इट इज द की टू द पैराडाइज, isn't it? अब हम लोग थोड़े से बीमार होते हैं तो नमाज पढ़ते नहीं। कभी हेडेक हो गया, कभी पेट में दर्द हो रहा है, तो एट वंस हमारी सबसे पहले क्या चीज छूटती है? नमाज। लेकिन क्या हमें पता है कि नमाज जब तक हम हमारे होश में है ना, होश में, यू आर कॉन्शियस, हाँ बेहोश हो गए तो फिर वो नमाज उस वक्त की जो फर्ज है वो आप बाद में कज़ा करोगे, बाद में पढ़ लोगे।
लेकिन जब तक आप होश में हो, एक मोमिन जब तक होश में है और वो बालिग हो चुका है तो उस पर नमाज फर्ज है हर हाल में, यहाँ तक के जंग के मैदान में भी नमाज माफ नहीं। हम पढ़ चुके कि जंग के मैदान में कैसी नमाज पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हाँ, हम फीमेल्स के लिए खुशखबरी, हम औरतों के लिए कि जब हमारे पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और डिलीवरी के वक्त, ये दो जो टाइम्स हैं इसमें हमको नमाज माफ है कंप्लीटली, उसको कज़ा भी नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाउ लकी वी आर, इजंट इट। लेकिन हाँ, अगर हम बीमार हैं, कोई तकलीफ है, तो अल्लाह नोज, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या आसानी रखी है इस सिचुएशन में कि अगर आप खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते बिकॉज ऑफ सम पेन, तो हम बिकॉज ऑफ सम फिजिकल प्रॉब्लम, इलनेस, तो बैठ कर नमाज पढ़ेंगे। अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ेंगे, और लेट करके भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से, आंखों के इशारे से, उंगली के इशारे से नमाज अदा करनी है। नमाज माफ नहीं जब तक कि हम होश में हैं। यू गॉट इट? अंटिल यू आर कॉन्शियस। अल्लाहु अकबर। अभी हम, एक आई ओपनर है हमारे लिए, दिस इज अ चार्ट मेड बाय माय डॉटर ज़ारा, 5 लेवल्स ऑफ सलाह। इसमें हम देखेंगे कि नमाज के लेवल्स देखिए, और आज मुझे और आपको अपने आप को चेक करना है ना। हम सब नमाज पढ़ते हैं, कायम भी किए हुए, 5 वक्त की पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इशराक भी पढ़ते हैं, और लेवल 5 से चलेंगे हम, फिर लेवल 1 पे आएंगे। कैन यू सी दिस चांद आंटी? यस यस। लेवल 5 है कि नमाज आपकी नेग्लिजेंट है, उसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट किए हुए हो। कभी पढ़ते भी हो तो वजू कैसा है? इम्प्रॉपर। वजू इज इम्प्रॉपर, सही वजू भी नहीं है। और नमाज पढ़ते भी हो तो यू आर प्रेइंग, परफॉर्मिंग इट लेट, देर से नमाज अदा करते। तो ये जो पूरा पैकेज है कि नमाज इस तरह निगलेक्ट की हुई है कि वजू भी सही नहीं हो रहा, कभी पढ़ भी रहे तो बहुत देर से अदा कर रहे, तो ऐसी नमाज का रिवॉर्ड क्या है? देखिए, व्हाट इज द रिवॉर्ड? नन। और हम समझते हैं कि हमने अदा कर दी और हमको उसका अजर मिल जाएगा, बट हार्डली गेटिंग एनीथिंग। अल्लाहु अकबर। तो क्या हम इस लेवल पर है? नहीं है तो 4th लेवल पे आते हैं। नहीं है तो वी शुड बी हैप्पी। 4th लेवल है कि वजू तो सही कर लेते हैं, हाँ, नमाज भी टाइम पर पढ़ते हैं। पिछला क्या था कि नमाज लेट पढ़ रहे, वजू सही नहीं हो रहा। इसमें क्या है? वजू सही हो रहा है, नमाज टाइम पर पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज में ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, नमाज में ध्यान नहीं लगता, हमेशा ध्यान कहीं और लगा होता है। तो इसका रिवॉर्ड क्या होगा बताइए? अकाउंटेबल, यानी हिसाब लिया जाएगा। अगर हमारी नमाज में हमारा खुशू नहीं है, ध्यान नहीं है, तो उस नमाज का हिसाब होगा। फिर उसमें से कौन सी काउंट होगी और कौन सी माइनस हो जाएगी, वी डोंट नो। अल्लाहु अकबर। और ये हम में से बहुत लोगों का ये 4th लेवल है, और बहुत बारी मेरा भी होता है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सबको माफ करे और खुशू अदा करे। 3 पे आते हैं। 3 में क्या है? वजू सही है, नमाज भी टाइम पे है, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, यानी हमारा ध्यान कहीं और भटकता है नमाज में, लेकिन वापस हम अपने आप को फोकस करके अपना ध्यान वापस ले आते हैं नमाज में। समझ रहे हो? वजू भी सही है, नमाज भी सही है, टाइम पे पढ़ रहे हैं, ध्यान भटकता है, लेकिन I consciously try to bring back my attention, my focus in namaz. समझ रहे हो?
تو پھر اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ معافی, forgiveness. الحمدللہ, یعنی میں نے کوشش کی نا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور پھر وہ نماز قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر سیکنڈ لیول پہ آتے ہیں, یور نماز از نیئر پرفیکشن. صرف ایک چیز جو دھیان میں ہوتی ہے کہ میری نماز مجھے صحیح سے کمپلیٹ کرنی ہے, ایک ہی چیز ہے دھیان میں, اور کوئی خیال نہیں آ رہا ہے, صرف میرا سارا دھیان نماز میں ہے کہ میں اسے پراپرلی کمپلیٹ کروں. تو یہ پورے خشوع کے ساتھ جو نماز ہو رہی ہے, دس از نیئر ٹو پرفیکشن. اور اس کا اجر کیا ہے؟ Whatever you ask for. الحمدللہ, واٹ ایور یو آسک فار. ایسی نماز قبول ہو جاتی ہے کہ صرف گناہ ہی معاف نہیں ہو رہے بلکہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. اینڈ ناؤ کمنگ ٹو دا فرسٹ لیول, دیٹ از پرفیکشن کا لیول. ہاں, اس میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں, کوئی خیال ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے. ایسا خشوع, ایسا کنسنٹریشن, ایسا فوکس ہے کہ جیسے میرے اور اللہ کے بیچ اور کوئی نہیں, صرف میں اور میرا رب. الحمدللہ, دس از دا ہائیسٹ پرفیکٹ لیول آف نماز. اور اس کا ریوارڈ ہائیسٹ گریٹسٹ ریوارڈ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, کہ اللہ بالکل راضی, وہ اللہ مجھ سے راضی اور میں اللہ سے راضی. الحمدللہ. So these are the 5 levels. نماز تو ہم 5 وقت کی پڑھ لیتے, 5 وقت کی, but now we will have, can we change the quantity? جانتی 5 فرض ہے تو 5 ہی پڑھنی پڑے گی نا, اس کو 4 کر سکتے؟ نہیں, بالکل نہیں. اور 6 فرض کر سکتے؟ نہیں. نفل آپ کتنی بھی پڑھ لو, فرض 5 ہے, you cannot change the quantity. But where can we work then? We can work upon the quality of namaz, right? So that's why today we are talking about the quality of my salah. And inshallah اب ہم سب کوشش کریں گے. کیا کوشش کریں گے چاند آنٹی؟ کہ کوئی ڈسٹریکشن نہیں رہے, کوئی بیریئر, صرف میرا رب اور میں خالصتاً ایک دم پیور ہارٹ سے اللہ کے ساتھ نماز پڑھوں, کہ اللہ کا قرب حاصل ہو انشاءاللہ ہم سب کو. انشاءاللہ آمین. This was about salah. پھر لاسٹ پوائنٹ ہمارا بچتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ جیسے نماز ہر ایک پر فرض ہے, زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے, رائٹ. اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں, زکوٰۃ اسی پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو فائنینشلی, isn't it؟ تو ہر سال میں, پورے سال میں جتنا میرے پاس مال ہے اس میں سے منیمم 2.5%, یعنی 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپیہ, 2.5, اتنا ہی منیمم زکوٰۃ فرض ہے. میکزیمم ہم زیادہ بھی دے سکتے ہیں, اور ضرورت مند کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ کس پر زکوٰۃ دینا جائز اور کس کو نہیں, وہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی پڑھیں گے. اور جو زکوٰۃ صحیح سے نہیں دیتا اس کے بارے میں لاسٹ کلاس میں بھی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو صحیح سے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ زکوٰۃ جو ہے ایک گنجے سانپ کے فارم میں آئے گی اور اس کے گلے کا فندہ بن جائے گی اور کہے گی کہ میں تیرا مال ہوں, میں تیرا مال ہوں, I am your wealth, I am your wealth. اللہ اکبر. تو اب زکوٰۃ ادا کر کے ہم اللہ کا فرض ادا کریں گے یا اس میں گٹھلی مار کے وہ جہنم کی سزا بھگتنا چاہتے ہیں؟ 2.5 از منیمم, اس سے یہ کوئی زیادہ ہے؟ بہت مشکل کام. جن کی حیثیت ہے ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری پرومسز کرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے یہ پرومسز توڑ دیے, تو پھر
वो तो है ही promises तोड़ने वाले. तो क्या हमें उस कैटेगरी में आना है या हम इन promises को पूरा करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह पूरा करेंगे. Inshallah, right. Now this ayat is over, alhamdulillah. इसके बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम in this class we have been studying and we have reached until ayat 83 और बहुत स्लो डिटेल में आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोग मुझे बताएं कि आप इस क्लास में क्या मकसद लेकर आए हो. What is the purpose of joining this class? हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कोई उसके पीछे एक पर्पस, कोई एक मकसद होता है. तो हम क्या मकसद लेकर बैठे आप लोग को मुझे बताना है. बट बिफोर दैट कुछ चीजें और शेयर कर लेती हूँ. आई स्टिल हैव 5 minutes. जैसे हम जो कुछ पढ़ते हैं है ना, यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं सुनते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि वो विजुअली देख कर सीख लेते हैं आंखों से. या कैन यू सी द आईज हियर? तो कुछ आंखों से देख कर सीख लेते हैं. कुछ होते हैं ऑडिटरी लर्निंग, कानों से सुनकर सीख लेते हैं. कुछ लोगों को रीड एंड राइट भी करना पड़ता है कि जो सुना उसको लिखना पड़ता है और तब उनको वो चीज ध्यान में रहती है, याद रहती है. एंड कुछ लोग होते हैं कि उनको और कुछ मेहनत करनी पड़ती है लर्निंग के लिए. सो आपको और मुझे डिसाइड करना है पहले कि हमारा इस क्लास में आने का मकसद क्या है. क्या सिर्फ मेरे पास कुछ काम नहीं है इसलिए मैं आके बैठती हूँ और सुनती हूँ, या कोई पर्पस है, कोई मकसद है. आपको अपने बुक में आपका पर्पस लिखना है. व्हाट इज योर पर्पस? और इन चारों में से विच लर्निंग पैटर्न डू यू प्रिफर? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग मुझे देंगे इसके बाद. उससे पहले और भी कुछ हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक कितना आसान बनाया है हमारे लिए. बट क्या हमें वो आसान लग रहा है अभी भी, या अभी भी मुश्किल लग रहा है सीखना और समझना? What do you think? Is it easy or difficult? See, there are some students जिन्होंने इस तरह का फीडबैक दिया है. जरा इसे पढ़ेंगे चांद आंटी? जी हाँ. Subhanallah, for the first time in my life, I have been able to experience the feeling of recognizing and understanding some words while praying, and it is most amazing feeling. So what do you think? What does she want to say? These, I think these are who have joined for the first time, and जो word to word अब उनको समझ में आया कि कुरान कितना खोल खोल के उनको हर लफ्ज की समझ में आती है. Like Alhamdulillah, for instance, is like shukr and tarif Allah ki, that way. Yes, Alhamdulillah. अभी मैं आपको बताऊं कि there are some amazing facts of Quran. और ये amazing facts देखिए कि कुरान में हमें पता है ना कि साल के महीने कितने होते हैं आंटी? 12. तो आपको पता है कि कुरान पाक में ये जो वर्ड आया है ना मंथ के लिए, शाहरु, ये कितनी बार आया है कुरान में? 12 times it has been repeated. फिर दिन कितने हैं महीने में? एक महीने में दिन कितने होते हैं? 30 days almost. तो ये दिन, जो दिन वर्ड है ना, दिन, यौम, the word day has been repeated 30 times in the Quran. Exactly, not a day less nor more. फिर महीने 30 and days 365 times it has been repeated. फिर जैसे शैतान वर्ड है 88 times आया है, तो शैतान का ऑपोजिट इज फरिश्ता, एंजल. So exactly 88 times it occurs in the Quran. Jannat ka word 77 times Jannat has been repeated in the Quran. And opposite is Jahannam. 77 times the word hell has been used in the Quran. Sun, it gives us light. So sun
Suraj, Ash-Shams has been used 33 times in the Quran and it gives us light. So it has been repeated 33 times. Exactly same. Aurat, woman, 23 times. And Mard, Admi, man, 23 times. So is this just a coincidence, or what does this show? What does this tell us? That this is not a book written by any human being. No human being can. ये हो सकता है कि 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा, एक दिन में तो नहीं आया, 23 years तक, और कोई सूरा पहले नाजिल हो रही है, किसी सूरा का हिस्सा बाद में नाजिल हो रहा है, कोई आयत मक्का में नाजिल हुई, कोई मदीना में नाजिल हुई. And in spite of 23 years seeing this miracle, this is a miracle of the Quran, and there are many. जैसे कि आसमान कितने हैं? 7. तो exactly 7 times it is mentioned in the Quran. और जमीन, तो वो जो अल्लाह ताला का मौजज़ा है कुरान, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं. तो जब हम भी बैठ के इसे पढ़े तो हमारा एक मकसद हो. अब मेरा ये क्वेश्चन होगा आप लोगों से कि जो भी आज हमने पढ़ा, यू कैन आइदर शेयर अबाउट इट और एंड आप ये बता सकते हो कि आप जो क्लास अटेंड करते हो रोज, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, एक्चुअली क्या फायदा हो रहा है, अमल कितना हो रहा है. बिकॉज ये आप मुझे प्लीज करने के लिए नहीं बोलना, प्लीज. आप जो 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हो ना, तो उसका फायदा आपको क्या हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. सो इट इज यू आर चेकिंग एंड अपना खुद का आप जायजा लेकर मुझे बताएं, ठीक है. सो वी स्टार्ट विथ सुरैया. आयशा, हाँ सुरैया बोलो. अस्सलाम वालेकुम. सुरैया बोलो. Don't waste time, please. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने